अरे भाई जाम गाम के सुप्पा মহামন্ত্রী खूब सावधान महामंत्री खूब सावधान हसी हसाइलो बंधु कुतकुताई कुतकुताई हाँ আরে যে পক্ষে যেতে দূর যা বারতা সে পায় বারতা সে পায় বারতা সে পায় जाम कहाँ के सुनो तो बजाओ हरो भाई ये पिले ओ आज्ञा माने देखुन काला कहूथिली तुमे काला करूछ কারা করুছ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जन्म करूछ अच्छा आज्ञा बोले नाम सृष्टि कहिछ ओए ओए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम हाँ रचना पड़ीछे आज्ञा कहले नई बड़ी रे पल्ली रो दृश्य लेखी करे आरे बाबू बोला लिखे हाँ मुई तो बुढ़ा बोलो तोर आत्म कहानी हाँ ए बाबू रो भाई सुनो हाँ। सबु गाह मानु कहसी हाँ। ब्रह्मापुर सरस्वती नाती के नुई हाँ। जे जनता जानी से हाँ। ताले टिके टिके जेबा के हवा ठीक है हाँ। ठीक ठीक करो बाकी जे तोरा को मारी के गोले सलखाई देबी हाँ तो खर्चा करे हे दिलो अजा तब खिथिला हाँ। अजा तब खिदुइटे अन्ना दिला हाँ। सेदु ब्रह्मा विष्णु भाई गुटे हाँ। कथा करो आलम सा दुइटा हाँ छतर बाना पर गुडा दु आनो हाँ। आ तब डर सरी गला डालुआ डन उठो हाँ ई कीर्तन जहां डर गाउ जो केई पैसा नहीं तो हाँ डालुआ डनटे उठो चलबो हाँ यासन हाँ। ए बिली हाँ। आज्ञा को मु कहि जे नाम उत्पत्ति करमी बोली हाँ। अस्मा हाँ हट हाँ कंदासवा কেন্দাসবা आहा शुणिब सुज्ञानी जन देखरी मन छाड़िबा थारु विषय करिबी गायन जय राम राम राजीव लोचन राम छाड़िबा थारु विषय करिबी गायन छाड़िबा थारु विषय करिबी विनाश होइला कल्प क्रोष्टर प्रभु स्वयं करिला जय राम राजीव लोचन राम दुर्बल श्याम सुनो नहीं जानी भाई बड़ कथा नुहे ध्यान दे सुनो चमर देवता केवल मर्त्य मंडल देह बही देवता हेले हे बड़ ठीक भाई हेनके जदि जीव आज्ञा आमे समस्त ब्रह्म जीवन विनाश केबे ना हुए शरीर परिवर्तन होसी ठीक देव पर आज्ञा सर्व देवा देवी विनाश से जासो केवल भगवान विष्णु पार मुकुंद रूप कल्पकोटर पत्र पर शयन करितान শয়ন করুথান্তি नहीं जानी नहीं जानबो जानी जो হ্যাঁ না জানে বলবো वो तो कहसी হ্যাঁ सबु का मानु कहसी नहीं जानले रेनबो नहीं था হ্যাঁ तो आज्ञा सब देवता माने विनाश हे जम कोत्रे टिके जा डाउट कलो नहीं हाँ। नहीं कहलो से ने হ্যাঁ ब्रह्मा के शंकर धर बिलीन होले हाँ। बुझे बुझे আসে যাও आज्ञा देखो হ্যাঁ হ্যাঁ शिव पुराण जैसे लिंग रूप थिसी जन ब्रह्मा विष्णु ताई नापुत হ্যাঁ 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 ये केबो आई तेरे केबे आईची কেবে হইতিলে हां হ্যাঁ तुम इनके ना पूछो हाँ, हाँ। ये केंते आसी কেনতে আছে बाबरे हाँ। अरे ब्रह्मा बिलीन होइला शंकर रुद चढ़ी वृषभ पीठे आज्ञा ब्रह्मा बेरिले जल्द भगवान शंकर हृदय হলতা রে एवं शंकर भगवान
ବୃଷଭରେ ପଶିକି ବୁଲୁଛନ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଷଭ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଗୋଡ ହାତ ଛାଟ କରି ପଡିଲା, ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଳୟରେ ମିଶିଗଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେ ନାମ ଜପୁଥିଲେ ସେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି 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 ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା। ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ପତ୍ର ଉପରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଉପରେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ପ୍ରେମ ସେ ଟପିକ ଜାଣିଛ ତମେ, ଗୀତ ଗାବ ଗାୟକ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଅଚିନ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଯେନ୍ତା କହୁଛ ଆମେ, ସେ ପତ୍ର ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍, ଜଳ ବହି ଚାଲିছে ଏବେଲେ। ଆରେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଯାଇନ ପିଠିରେ ଲାଗିଲା, ପିଠିରେ ଲାଗିଲା, ପିଠିରେ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଯାଇନ ପିଠିରେ ଲାଗିଲା, ପିଠିରେ ଲାଗିଲା, ପିଠିରେ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଯାଉଛେ। ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ କଳ୍ପ ଉପରେ ପତ୍ର ଉପରେ ରହିଛନ୍, ଯାହାକେ କହିଛନ୍ ଭାଇ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର କେନ୍ଟା କେନ୍ଟା ଏ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ରାମ ରୂପ ଏଇଟା ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପତ୍ର ଉପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଲାଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଇଛେ, ବହୁତ କୋଟି ଯୁଗ କଳ୍ପ ପୂଜେଇଛେ। ହଠାତ୍ କାଁ ହେଲା, କାଣା ହେଲା? ସେ ଜଳ ଲାଗନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା, ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ନାମ ନା ଆସୁଛେ ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଇଚ୍ଛାମୟ। ଇଚ୍ଛା କରିକି ଭଗବାନ କଣ ଭାବରେ ଅନାଦି ତ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅନାଦିଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଦି ନାରୀ। ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲ ଭାଇ, ଆଦିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୂଳ, ମୂଳ ହଉଛି ନାରୀ ହେଲା। ଆଦି ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇছে ଏବଂ ତାହାକେ ଦେଖିକରି ଭାଇ, ଆଦି ନାରୀକେ ଦେଖିକରି ଅନାଦିଙ୍କର ତ ସ୍ଖଳନ ହେଇଯାଇଛି। ହାତରେ ଧରିଦେଲା ବେଲକେ ତିନି ଗାଳରେ ବହି ଯିବାରୁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେସନ୍, ହେତା ତମେ କହୁଛ ଏ ଅନ୍ନଜର କଥା, ଅନ୍ନଜ ଜଳଜ ହେନ୍କେ ଯିବ ବୋଲେ ହେବା ତ ଛାଡି ଆସ ବାବୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସମୟ କମ ଆଜ୍ଞା। আর গোটে পিরিয়ড হবা কিনা আমি না জানবা, লমেই দউছে গানাটা। তো বাবু ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को माटी दिया गला। ब्रह्मा के बोले जब सृष्टि अरे करो, विष्णु को बोले पालन करो, शिव को किछि नहीं कोई। शिव आदि माता संगरे जाउछन एवं आदि माता साइकल शॉर्ट शॉर्ट कहउछे कि पापड़ भागीदार हे गले। तो बाबू ये बाबू जन कहउतले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम सृष्टि हला, होय आगो चोर सृष्टि आगो जेल नहीं, आगो चोर सृष्टि आगो जेल सृष्टि। अरे पहला चोर हेला करे जेल बोला मुता भर्ती मार लगी, पाप हेला करे तो पुण्य कर मारले हमा हेला गोड़ा गुड़ी न करबा। तो आजा पहला चोर सृष्टि रे जेल तैयारी है क्या आगो जेल नहीं तो बाबू ये भगवान शंकर देखो भाई प्रमाण कर दूचे। आज्ञा माने जेन माने जन्माष्टमी करसन, व्रत करसन खंड हरिवंशर कथा एटा, हरिवंशर कथा हैला चलंत प्रमाण आपन को कुंद्र को रखुदिले तेल आज कहि देली मने रखि दियो नाम सृष्टि। आज्ञा भगवान जेतला पाप ऊपर भगवान शंकर मातृहरण पाप, रोज बहुत पाप इत्यादि लगला। भगवान शंकर विचार करे मुझे केंति मुक्ति पाए कोन कले तो जाई करे अनादि को पुत्राले एवं अनादि कहली भाई मने रखी करी सुनुथबो। अनादि बोइले हर गरु हत्या कले, गौ हत्या करे आए, गौ हत्या कले। अनादि बोइले हर गौ हत्या कले, गौ हत्या करे आए, गौ हत्या करे। छाड़ो ए ब्रह्म रचको करिले, हाथको कहिले आए, हाथको कहिले। छाड़ो ए ब्रह्म ज्ञानको साधिले, ज्ञानको
শঙ্কর এ শিব এ ব্রহ্ম জ্ঞান সাধন কর এ পাপর মুক্তি হব কেনতা গলা আর কানা শিক্ষা দেলে এ শিব অনাদি কহিলে শিব মাতৃ হর আচ্ছা মাতৃ হর দোষ কেন খণ্ডন সে আছে অনাদি বই অনাদি কহিলে এ শিবই মাতৃহরণ দোষ যে করিথিবা যে লোক করিথিবা সে যে লিঙ্গ কাটি করে ফিকি দেবা ফেকি দেবা। তাকে মাতৃহরণ দোষ ছাড়ি আসি হ্যাঁ হ্যাঁ আর কানা বলে বাবুরে, ভগবান শঙ্করকে হত্যা করিছন ভগবান শঙ্কর নারী হত্যা করিছন ভগবান শঙ্কর বহুত হত্যার দোষী বলি জানা কা বলুছন কাহা বলি যাও এ ব্রহ্ম জ্ঞান সাধন করব হ্যাঁ হ্যাঁ আর কা বলছন কাহা বলছন? সমস্ত পাপ ছাড়ো নাম খোঁজ পেলে নাম পূজো পিলে আয় নাম পূজো পিলে 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 হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ কীর্তন সরিগলা না রছে হ্যাঁ তুমি আর কীর্তন করব তত তত কেন সম্বলপুরি গুড়াতে পয়টা করে আনি করে ঘেড়ি দেখি যা ঘেড়ি দেখি যা কি যা আমার হল ইয়ারি পাখে পরে আমার হলরে চাষ নাই করবার হো পাওয়ার টেলর না রে মেশিন ফোর রিল রে যাউজি ছাড়ি আসো বাবু আর তোমরা জানি নাই এ বাবু গুরুবড়া আহা। গোটে কথা আহা। আনির জাকির ভাত নাই সিপা আহা। আর ছ পিলা লোক থাকার যখন কো অনাদি বইলে শিব আরে বলি বলো আরে হাড়া কেন হাড়া কান সে তো কীর্তন করার নাই গীত গীত বলো অনাদি বইলে প্রভু এ নাম জপলে সবু কিছু আহা। তো নাম কেনতে আলা কেনতে হলা ভগবান শঙ্করଙ୍କୁ নাম শিକ୍ଷା দেলা কে কে দেলা? নাম ভগবান শিবঙ্কর লিয়াছে হ্যাঁ। শিবঙ্কর নাম রসগোলি হ্যাঁ হ্যাঁ পুরা মুড়ে পড়লা হ্যাঁ মোড়া ওই মুড়ে গঙ্গা পড়ুছে শিবঙ্কর কি নাম পড়ুছে হ্যাঁ 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 ওই, আর জমর মৃত্যু করে চালি আসো চালি আসো ছাড়ি আসো। জমকে মারি যাও জম দীর্ঘদিন বাবা রয়লা হাজা কয়েছে কইল মরে প্রশ্নের উত্তর আজ্ঞা হ্যাঁ, হ্যাঁ। সত কথা পেলার পর মোট প্রশ্নের উত্তর কে 12 বড় তক ভাই হর হ্যাঁ যাবে না বারে বনালা প্রশ্ন ছাড়ি আসো হ্যাঁ বাবুরে ও অনাদি বইলে রাম নাম কোজ নাম পূজো পিলে আয় নাম পূজো পিলে নাম পূজো পিলে আয় নাম পূজো পিলে অনাদি ভগবান শঙ্করଙ୍କୁ বললেন শঙ্কর হ্যাঁ ও শিব হ্যাঁ। যদি নামকে জপ করব হ্যাঁ তারপরে দেখি সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যাবা হবে তো হইবা তুমি কহুছিল গ্রাহক মানে কস হ্যাঁ। কেবল কলিযুগরে নাম শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ যজ্ঞ করুଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় নাম জপ করুଥିଲା হ্যাঁ 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 হিরণ্য কিছু ভুলে না পারি আচ্ছা ভূষণ্য কা করুଥିଲା যজ্ঞ করুଥିଲା হ্যাঁ রাম রাম জপুদ্র কলিযুগলে একলা রাম নাম কীর্তন দিয়ে গুরু ছাড়ি আস